Mes chers élèves, bonjour. Sous le patronage de l'Institut Al-Ashrafi, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous aider à acquérir la compétence de la transformation du discours direct au discours indirect. Soyez attentifs et allons-y. إذن درسنا اليوم le discours direct et le discours indirect. Prenons le premier exemple. Il dit « Je pars avec mes amis en France ». C'est une phrase rapportée au discours direct, au style direct. Donc le narrateur parle directement et dit « Je pars avec mes amis en France ». Pour transformer cette phrase au discours indirect, nous avons plusieurs changements, nous avons plusieurs règles à respecter et à suivre. On écrit, il dit, le premier pas, c'est la conjonction de subordination. Donc, je dois effacer les deux points et les guillemets et je dois les remplacer par une conjonction de subordination. إذا لدينا هذه الجملة في صيغة أو في صيغة أو في الأسلوب المباشر. لتحويل هذه الجملة إلى الأسلوب الغير مباشر لدينا الخطوة الأولى هي كلمة الربط. يجب أن أحذف النقاط والأقواس وأستبدلها بكلمة الربط. Le choix de la conjonction de subordination qui convient dépend surtout de la nature de la phrase rapportée directement. Prenons ce tableau qui peut nous aider à choisir convenablement la conjonction de subordination. Si la phrase est une phrase déclarative, إذا كانت الجملة جملة إخبارية, dans ce cas, je dois utiliser que. في هذه الحالة يجب أن أستخدم que. Avec une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif, je dois relier avec de plus l'infinitif. إذا كان لدينا فعل الجملة بصيغة الأمر في هذه الحالة يمكن أن تنتهي الجملة بإشارة تعجب أو بنقطة. في هذه الحالة يجب أن أربط الجملتين بدو زائد المصدر. Avec une phrase interrogative. La phrase interrogative et nous avons une interrogation totale. Interrogation totale, c'est l'interrogation qui exige la réponse ou bien oui ou bien non. إذا كان لدينا استفهام شامل. الاستفهام الشامل هو الاستفهام الذي يتطلب الجواب عليه إما بنعم أو بلا. Que ce soit par l'intonation ou bien par l'utilisation de est-ce que ou bien par l'inversion. سواء بطريقة النبرة الصوتية أو باستخدام est-ce que هل أو باستخدام قلب الفعل مع الفاعل. في هذه الحالة تكون كلمة الربط المناسبة هي si. Avec une interrogation partielle portée notamment sur le complément d'objet direct, en utilisant que ou qu'est-ce que, dans ce cas, je dois utiliser ce que. إذا كان الاستفهام جزئيا ويقع تحديدا على المفعول به المباشر في هذه الحالة باستخدام طبعا que ماذا أو qu'est-ce que ماذا. في هذه الحالة يجب أن أربط الجملة ب ce que. Avec toutes les autres formes d'interrogation partielle, dans ce cas, le mot interrogatif, c'est le même mot qui doit être utilisé pour relier les deux phrases. أما إذا كان أي نوع آخر للاستفهام الجزئي ففي هذه الحالة كلمة الربط المناسبة هي نفسها كلمة الاستفهام. نعود لمثالنا. Il dit « Je pars avec mes amis en France ». « Je pars avec mes amis en France », c'est une phrase déclarative. Puisqu'il s'agit d'une phrase déclarative, donc la conjonction de subordination convenable, c'est que. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est le changement du sujet. Je dois changer le sujet si c'est nécessaire. يجب
علي في الخطوة الثانية تغيير الفاعل إذا لزم الأمر. أحيانا يبقى الفاعل دون تغيير. ليقوم الطالب في هذه الخطوة يجب عليه أن يفهم جيدا معنى الجملة. في حال تعذر ذلك ce tableau peut nous aider à changer convenablement le sujet. Nous avons le premier cas في الحالة الأولى من الجدول الأول. يعني في الجدول الأول لدينا جدولين. في الجدول الأول il dit je هو يقول أنا. il dit qu'il هو يقول أنه. elle déclare je هي تعلن أنا. elle déclare qu'elle هي تعلن أنها. il avec s ils annoncent nous. ils annoncent qu'ils. elles disent nous. elles disent qu'elles. كما تلاحظ عزيزي الطالب لدينا في الجدول الأول الكلام خارج الأقواس غير موجه لأحد. هو يقول هي تعلن هم يعلنون. إلى من هم يعلنون؟ الأمر غير واضح غير مفسر غير موضح. في هذه الحالة التزم فقط في تغيرات الجدول الأول. تغيرات الجدول الأول تقول فقط la première personne de singulier et de pluriel. الشخص الأول المفرد والجمعي أي جو والنو فقط هما الضميران اللذان يتغيران. أما إذا كان هناك ضمير آخر غير الجو وغير النو يبقى هذا الضمير كما هو دون تغيير. يعني لو كان مثلا لدينا هنا تي أو فو تبقى دون تغيير. لدينا في الجدول الثاني الكلام موجه إلى شخص بحد ذاته. فمثلا نقول il me demande هو يسألني. il me demande si je هو يسألني إذا أنا. il te demande هو يسألك. tu il te demande si tu هو يسألك إذا أنت. il lui demande هو يسأله. أو il demande à son ami اسم مفرد مثلا il lui demande s'il هو يسأله إذا هو. أو il lui demande si elle هو يسألها إذا هي. كيف سنعرف il أو elle؟ إذا كان هذا مذكر هذا الاسم مذكر il مؤنث elle. il nous demande هو يسألنا si nous إذا نحن. il vous demande هو يسألكم si vous إذا أنتم. il leur demande s'il هو يسألهم إذا هم. أو il leur demande أو il demande aux amis هو يسأل الأصدقاء s'il إذا هم. لو كانت هنا لو كان هذا الاسم مؤنث كنا قلنا il demande à ses frères il leur demande أو il demande aux filles par exemple si elle. إذا كان هذا الاسم مؤنث نقول elle. يجب الانتباه إلى حالة. لو وضعنا هنا me مثلا لو قلنا il me dit هو يقول لي je أنا لكنا قلنا il me dit qu'il هو يقول لي أنه. إذا حتى لو كان الكلام موجه في الجدول الأول إلى أحد ما يجب مراعاة تغيرات هذه الحالات. والأفضل من كل هذه الجداول هو معرفة الطالب لمعنى الجملة. إذا هنا نعود لمثالنا il dit je il dit qu'il هو يقول أنه. انتهينا من الخطوة الثانية وهي تغيير الفاعل. نبدأ الآن بالخطوة الثالثة. Le troisième pas, c'est le changement du verbe. Nous avons deux cas. Faites attention, nous avons un verbe principal et nous avons un verbe de subordination. Pour le verbe de subordination, nous avons dans le premier cas, il ne faut pas changer le temps du verbe de subordination. Et dans le deuxième cas, je dois changer le temps. La chose ou bien le changement dépend surtout du temps du verbe principal. Si le verbe principal est conjugué au présent, je ne change pas le temps du verbe de subordination. Par contre, si le verbe principal est conjugué au passé, je dois changer le temps de subordination. إذن لدينا حالتين.
الحالة الأولى لا نغير زمن الفعل بالجملة التابعة، والحالة الثانية نغير الزمن. الأمر يعتمد على طبيعة أو على زمن الفعل خارج الأقواس. إذا كان الفعل خارج الأقواس بالزمن الحاضر لا نغير زمن الفعل في الجملة التابعة. إذا كان زمن الفعل خارج الأقواس بالحاضر أو حتى في المستقبل لا نغير زمن الفعل داخل الأقواس. أما إذا كان زمن الفعل خارج الأقواس بالماضي فيجب أن نغير زمن الفعل داخل الأقواس. لدينا في هذا المثال il dit، هذا الفعل بالزمن الحاضر. Je pars، هذا الفعل أيضا au présent. Donc, le troisième pas, c'est le changement du verbe. L'apprenant doit maîtriser la façon avec laquelle on peut conjuguer les verbes dans ces 4 temps: au présent, au futur, au conditionnel présent, à l'imparfait. Ce sont les terminaisons du présent, les terminaisons du futur, radicales terminant obligatoirement par la graphie R, plus les terminaisons. L'imparfait radical formé à partir de la première personne du pluriel. Nous, on efface le ONS et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, IONT. Le conditionnel présent, c'est le même radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, je pars, je prends la terminaison S. Je prends la terminaison S. Donc, ce verbe est conjugué au présent. Donc, je ne dois pas changer le temps. Le présent reste présent. Futur, futur. Imparfait, imparfait, etc. Je prends S, il prend. Bien entendu, nous avons les verbes irréguliers, avoir et être au présent. Et nous avons verbe aller et verbe faire. Ces 4 verbes sont irréguliers au présent. Alors, je pars S, il part T. Regardez, T, je, S. C'est le troisième pas. Nous avons une autre sorte de changement, c'est le changement de l'adjectif possessif. Les adjectifs possessifs, comme vous voyez, pour chaque pronom sujet, nous avons une ligne pour les adjectifs possessifs. لكل فاعل لديه سطر من أدوات الملكية. أنا، عندما يكون الفاعل أنا، صفات الملكية تكون mon, ma, mi. Tu, ton, ta, tes. Il, elle, son, sa, ses. Nous, notre nom. Vous, votre, vos. Il avec S, elle avec S, leur avec S. لتغيير أداة الملكية، تحويل من المباشر إلى الأسلوب الغير مباشر، يجب أن ننتقل من سطر الفاعل القديم إلى سطر الفاعل الجديد. إذا نغير صفات الملكية إذا تغير الفاعل، أما إذا لم نغير الفاعل تبقى أدوات الملكية كما هي. هنا سأنتقل من سطر je إلى سطر il. Je mets مع il تصبح c'est. لاحظ avec ses amis en France. C'est fini. Il dit qu'il part avec ses amis en France. هو يقول أنه يسافر يسافر مع أصدقائه إلى فرنسا. إذا انتهينا من المثال الأول. Prenons un autre exemple. Il déclare: j'ai perdu mon cartable. Il déclare, je dois effacer les points et les guillemets et je dois les remplacer par la conjonction de subordination convenable. Phrase déclarative que il déclare qu'il. Le verbe principal au présent فعل الجملة الرئيسية بالزمن الحاضر. إذن هذا الفعل لا يجب أن أغير زمنه. J'ai perdu passé composé يبقى passé composé. Il a perdu. Mon, je, mon, il, son. إذن il déclare: j'ai perdu mon cartable. Il déclare qu'il a perdu son cartable. Troisième exemple.
Elle dit hier je suis allé au cinéma avec mes copains. هي تقول بالأمس أنا ذهبت إلى السينما مع أصدقائي. نكتب elle dit. كلمة الربط المناسبة هي que باعتبار الجملة جملة إخبارية. دخلنا إلى داخل الأقواس. لدينا المؤشر الزمني l'indicateur du temps hier. Les indicateurs du temps changent sa forme au discours indirect. Prenons ce tableau. Ce tableau nous donne le changement convenable pour les indicateurs du temps. Hier, بالأسلوب المباشر تصبح la veille بالأسلوب المباشر. عفواً. hier بالأسلوب المباشر تصبح la veille بالأسلوب الغير مباشر. الأمس اليوم السابع. La semaine dernière الأسبوع الماضي. La semaine précédente الأسبوع السابع. Le mois prochain الشهر القادم. Le mois suivant الشهر التالي. Aujourd'hui اليوم ce jour-là ذلك اليوم. Avant-hier قبل الأمس l'avant-veille اليوم السابق للأمس. demain غدا le lendemain في اليوم التالي. إذن hier كما لاحظنا يجب أن نحولها إلى la veille. الخطوة الثانية تغيير الفاعل. elle, je, elle dit que la veille, elle. الفعل الرئيسي بالحاضر لا يوجد تغيير بالزمن. je suis allé بزمن الباسي كومبوزي يبقى كما هو. au cinéma avec mes, je mes, elle, c'est. au cinéma avec ses copains. نأخذ المثال الرابع. ils annoncent ou bien il annonce demain je partirai chez mes amis. il annonce. أيضا كلمة الربط هي que. demain كما لاحظنا demain تصبح le lendemain. il je تصبح il. partirai vers partir au futur. باعتبار هذا الفعل بالزمن الحاضر لا يوجد تغيير بالزمن. il partira chez mes amis chez ses amis. انتهينا من المرحلة الأولى من الدرس وسنكمل بعد قليل المرحلة الثانية.